बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आलमी शख्सियत हैं और उनका जो पैगाम है वो सिर्फ़ अरबों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। चूँकि वो इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे, उनके बाद कोई नबी नहीं आना था, तो उनकी जो तालीमात है, उनकी जो टीचिंग्स हैं वो दुनिया भर के लिए। अपने हयात मुबारका के आखिरी दिनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ हमें डिप्लोमेटिक फ़ैसले नज़र आते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ मुल्कों के रहनुमाओं को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुतूत भी भेजे और उन ख़ुतूत के अंदर उनको इनवाइट किया गया था इस्लाम कबूल करने के लिए। ये ख़ुतूत अपने दौर की सुपर पावर्स को भी भेजा गया, जिनमें से एक रोम भी था और एक फ़ारिस भी था। आज का जो आप ईरान देखते हैं ये भी उस वक्त सुपर पावर था। लेकिन जब खुसरो जो कि ईरान का किंग था, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त भेजा गया था तो वो गुस्सा हो गया था और गुस्से के मारे उस बदबख्त ने ख़त ही फाड़ दिया था और ये कहा था कि तुम अरब के चरवाहे बयाबानों से उठ के हमें ये बताने आए हो कि हमें किसके आगे झुकना चाहिए और किसके आगे नहीं झुकना चाहिए। माना जाता है कि ये आतिश परस्त थे, आग की पूजा करते थे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये ख़बर पहुंची कि उसने ख़त फाड़ दिया है, तो कहा जाता है, बुक्स में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि उसने ख़त नहीं अपनी सल्तनत को टुकड़े टुकड़े किया है और आगे चल के हुआ भी वही। खुसरो की जो सल्तनत थी वो धबरदूस हो गई थी। इस वाक़े के कुछ ही अरसे के बाद धबरदूस हो गई थी और उसके बाद ईरानी जो थे वही मुसलमान हो गए। इस वाक़े के कुछ ही साल के बाद इस्लाम बड़ा तेज़ी के साथ ईरान के अंदर फैल गया था। ईरान एक बड़ी कदीम सल्तनत है और रीसेंट हिस्ट्री अगर आप देखते हैं तो इस्लामी इनकलाब जो ख़ुमैनी लेकर आया, तो उससे पहले वहाँ पर रज़ा शाह पहलवी की बादशाहत थी। रज़ा शाह पहलवी जो था 1930 लेट 1930s में रज़ा शाह पहलवी की शादी हुई थी इजिप्ट की क्वीन से। इजिप्ट का एक किंग था फ़ारूक, जो कि आखिरी बादशाह था। इजिप्ट के अंदर बादशाहत थी तो आखिरी बादशाह फ़ारूक था। फ़ारूक बादशाह की जो बड़ी बेटी थी, फौजिया नाम था उसका, फौजिया की शादी इजिप्ट की प्रिंसेस की शादी ईरान के प्रिंस के साथ हुई थी, रज़ा शाह पहलवी के साथ। और ये बड़ी धूमधाम से बहुत बड़ी मैसिव वेडिंग हुई थी और बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, दुनिया भर में इसके चर्चे आम हुए थे। ज़्यादा चल नहीं पाई थी वो अलग बात है, लेकिन यह है कि दोनों का एक बेटी या बेटा भी दोनों का हुआ था बाद में, और फिर 2-3 साल के बाद उनके दरमियान अलहदगी हो गई थी और उसके बाद दूसरी शादी की थी रज़ा शाह पहलवी ने। लेकिन ये जो चीज़ है ना, दोनों की शादी, ये ज़ाहिर करता है कि किसी दौर में ईरान और मिस्र के दरमियान कितनी डीप बॉन्डिंग हुआ करती थी, कितनी डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ करती थी दोनों किंगडम्स के दरमियान। लेकिन फिर ये होता है कि इस्लामी इनकलाब जो ही वहाँ पर आ गया तो ईरान के जो रिलेशंस अरब वर्ल्ड के साथ थे वो काफ़ी ख़राब हो गए, स्पेशली सऊदी अरब के साथ, इजिप्ट के साथ काफ़ी ख़राब रिलेशंस हो गए और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, ख़राब ही ताल्लुकात रहे। लेकिन फिर जब मोहम्मद मुर्सी आया था तो हमने देखा कि मुर्सी साहब के आने के बाद पहली बार हमें नज़र आया कि ईरान और इजिप्ट के दरमियान दोबारा टाइज़ बहाल हो रहे थे, लेकिन मुर्सी को सऊदी अरब सपोर्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, उसके बाद मुर्सी साहब का जो इक़्तिदार था, इख़वानुल मुस्लिमून वाले थे ये, इनका इक़्तिदार ज़्यादा अरसा चल नहीं पाया और जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी जो थे, जो कि सऊदी और यूएई के करीब समझे जाते थे, जनरल सीसी ने माशाल्लाह लगा दिया और तब से लेकर इस वक्त तक वहाँ पर जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी की हुकूमत है। अब ये जो सिलसिला है ना दोनों के दरमियान टाइज़ के ख़राब होने का, वो यूँ समझें कि तकरीबन इनकलाब के बाद से लेकर ख़राब ही रहे हैं टाइज़ इजिप्ट के और ईरान के। अच्छा, इजिप्ट इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत है मिडल ईस्ट की, वैसे ये बात याद रहे, हैं अफ्रीका के अंदर, लेकिन मिडल ईस्ट के ऊपर भी इनका मिलिट्री असर बहरहाल रहा है। एक बहुत बड़ी फोर्स है उनके पास और ईरान भी एक बहुत बड़ी मिडल ईस्ट की फोर्स है फौजी एतबार से। तो दोनों के दरमियान टाइज ख़राब ही रहे। लेकिन अब चूँकि मिडल ईस्ट बदल रहा है
ہر روز تقریباً ہمیں نئے نئے سرپرائزز دیکھنے کو مل رہے ہیں. پہلے ہم نے دیکھا ایران اور سعودی کے درمیان نارملائزیشن ہوئی اور یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ایون آج سے 1-2 سال پہلے تک کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا ایرانی اور سعودی مل گئے. پھر کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ جو سیریا والے ہیں وہ دوبارہ عرب لیگ کے اندر آئیں گے. 8-10 سال سے لے کے میرے خیال سے یہ 10-12 سال ہو گئے غالباً یہ عرب لیگ سے آؤٹ تھے, تو یہ دوبارہ آ گئے عرب لیگ کے اندر. اب ایک اور تیسرا بڑا ایونٹ ہوا ہے یہاں اس ریجن کے اندر, اور وہ ایونٹ یہ ہوا ہے کہ ایران اور مصر کے درمیان دوبارہ سے قربتیں بڑھنے جا رہی ہے, اور دوبارہ سے ان کے درمیان ٹائز نہ صرف نارملائز ہونے جا رہے ہیں بلکہ ممکن ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف دونوں جائیں. بالکل ویسے جیسے سعودی اور ایران کے بیچ میں اسٹریٹجک ٹائز ہیں, ویسے ہی ان کے درمیان بھی ایجپٹ اور ایران کے درمیان بھی دوبارہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں. گزشتہ سال بغداد کے اندر دونوں ملکوں کے درمیان ٹائز کو نارملائز کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی, جس پہ ایران کے بڑے نیوز آؤٹ لیٹ مہر نیوز ایجنسی نے لکھا تھا کہ ایران ایجپٹ پرسیو نارملائزیشن ان بغداد ٹاکس. اب یہ ہوا ہے کہ یہ جو نارملائزیشن پہ بات چیت ہو رہی تھی وہ فائنلائز ہو چکی ہے تقریباً, اور ایجپٹ اور ایران بھی اپنے ٹائز نارمل کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. کچھ ہی دنوں کے اندر آپ یہ بریکنگ نیوز سنیں گے. اچھا, اس نارملائزیشن کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ کس نے کلیدی رول پلے کیا ہے, مین رول کس ملک نے پلے کیا ہے کہ دونوں کی دوستی ہو جائے, ایجپٹ اور ایران کی؟ عمان نے یہاں پر جو ہے وہ میڈیٹر کا رول پلے کیا ہے, اور عمان اس سب کے پیچھے ڈرائیونگ فورس رہا. عمان کا جو سلطان ہے ہیثم بن طارق, جو کہ سلطان قابوس کے بعد حکمران بنے ہیں وہاں پر, تو انہوں نے پرسنل انٹرسٹ لیا اور انہوں نے دونوں کے درمیان دوستی کروائی ہے. اب یہ ایک اور بڑی بریکنگ نیوز ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے. سید علی خامنائی جو کہ سپریم لیڈر ہے ایران کے, انہوں نے کل پرسوں بیان دیا ہے کہ ہمیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے ایجپٹ کے ساتھ اپنے ٹائز نارملائز کرنے میں. CNN نے خبر لگائی ہے کل کہ آفٹر سعودی عربیہ ایران میں بی پیچنگ اپ ود اٹس اولڈسٹ عرب فو. اب یہ اولڈسٹ اسی لیے کہہ رہے ہیں, وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی پرنس رضا شاہ پہلوی اور پرنسس فوزیہ, یہ اس زمانے سے دوست تھے آپس میں, لیکن پھر کھٹ پٹ ہو گئی تھی, اور یہ کھٹ پٹ بڑھ گئی بہت زیادہ جب اسلامی انقلاب آ گیا ایران میں, اور اب یہ چیزیں دوبارہ دوستی کی طرف بڑھ رہی ہیں. CNN مزید کہتا ہے کہ ایران سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی لاسٹ ویک پبلکلی انڈورسڈ نارملائزنگ ٹائز ود ایجپٹ, the most populous Arab country, saying that Iran welcomes Egypt's interests in restoring relations. We have no problem in this regard, he tweeted. اور اس میں آگے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ media reports have touted a potential detente between the two countries after Oman's Sultan Hisham bin Tariq visited both last month in what was seen as an attempt to broker a reconciliation. اور عمان والے یہ آبجیکٹیو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. عمان کو ویسے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, عمان کی جو ڈپلومیٹک پاور ہے نا قطر اور عمان کی, بہت زیادہ ہے. مڈل ایسٹ کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہیں. قطر آپ نے دیکھا کہ افغانستان کا جتنا بھی مسئلہ تھا قطر کے اندر ریزالو ہوا, قطر نے اس میں مین رول پلے کیا ٹاکس کے اندر. تو ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ریجن کے حوالے سے ایک اور ہونے جا رہی ہے کچھ ہی دنوں کے اندر, اور میرے خیال سے مڈل ایسٹ کے لیے یہ ایک بہت ہی زبردست اس کے فیوچر کے لیے خبر ہے.